बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब से कोई 6-8 घंटे पहले टीवी चैनल्स पर एक खबर चलवाई गई। मैं दोबारा कह रहा हूँ चलवाई गई, चली नहीं चलवाई गई। और ख़बर ये चलवाई गई कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत से रब्ता, और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत से रब्ता किया है और हुकूमत ने उसका मस्बत जवाब दिया है। 6-8 घंटे हो गए हैं इस खबर को टीवी चैनल्स पर चलते हुए चलवाते हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई इसकी तरदीद नहीं की। तहरीक इंसाफ ने यह नहीं बताया कि हमने कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि ये खबर गलत है। सिवाय इसके कि मैंने जितने प्रोग्राम्स देखे, सिवाय रऊफ़ हसन साहब के, वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में, किसी ने कैटेगोरिकल ये बात नहीं कि नहीं हमने तो कोई रब्ता नहीं किया, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो कोई इनसे मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। तहरीक इंसाफ के लोग, आप असम्बली में इनके बयानात देख लें, आप इनके असम्बली में नहीं सेनेट में इनके बयानात देख लें इनके लोगों के, आप उमर यूब साहब का बयान देख लें कि इंसान क्या फरिश्तों से बात करने के लिए तैयार है और लेटे पड़े हैं हुकूमत के आगे कि जनाब हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह का वास्ते हमसे बात कर लो। ये इतना खौफनाक और ख़तरनाक है मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के लिए कि जिनके हाथ में पार्टी की बागदौड़ है, वो लेटे हुए हैं, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जिनके लोग मारे गए, जिनके लोग शहीद कर दिए गए बेदर्दी के साथ, उनको अटैकिंग पोजीशन में होना चाहिए था, उनको एग्रेसिव होना चाहिए था, उनको जुर्रत से बात करनी चाहिए थी, उनको बहादुरी से बात करनी चाहिए थी। वो उल्टा लेटे हुए हैं, वो उल्टा मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और हुकूमत जिसको डिफेंसिव पे होना चाहिए था, जो छुपती फिर रही होती, वो हुकूमत उल्टा तज़हीक कर रही है टॉक शोज में बैठ के पीटीआई वालों की कि हाँ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। पहले कहते थे हम इनसे बात नहीं करेंगे, पहले कहते थे हम उनसे बात करेंगे ताकतवर से जिसके हाथ में इख्तियार है। अब बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं हमारी, अब हमारे पीछे पीछे इनको बताते हैं हम। तो ये है इस वक्त हालात, मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही, सब आंखों का धोखा है। और हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने 26 को ताकत के साथ कुचल दिया है, अवाम को, अवामी राय को उन्होंने कुचल दिया है और उन्होंने शिकस्त दे दी है। और उनको हुकूमत के कॉन्फिडेंस की वजह यह है, उन्हें पता है कि पीटीआई की जो फैसला साज हैं 5 लोग इस वक्त बाहर, वो 5 के 5 कंप्रोमाइज हैं, वो 5 के 5 लेटे हुए हैं, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं हुकूमत की। तो ये सब एक आंखों का धोखा है जो कुछ आपको मुज़ाकरात के नाम पे नजर आ रहा है। और आप देखें, ये बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में पीटीआई वालों के पुराने बयान चलाए गए कि तुम तो कहते थे कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, आप बड़ी मिन्नतें कर रहे हो, आप कह रहे हो बगैर किसी शर्त के हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये है इस वक्त सूरत हाल मुज़ाकरात की। देखें बात क्या है, मुज़ाकरात किन 5 चीज़ों पे पीटीआई करना चाहती है, क्या उनमें से कोई एक चीज़ भी पीटीआई को मिल सकती है? मुज़ाकरात की टेबल पे कभी भी नहीं मिल सकती। वो 5 चीज़ें क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जो याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, इन पे मुश्तमिल जजेस करें। कभी नहीं करवाएंगे, हुकूमत इदारे कभी नहीं करवाएंगे। हाँ, याहिया अफरीदी साहब पे मुश्तमिल कमीशन से करवा लेंगे। याहिया अफरीदी साहब पे ईमान है इस हुकूमत का, पूरा ईमान है इस निज़ाम का, और वो कहते हैं कि हमें काजी फाइज इसा साहब से भी अच्छा जज मिल गया है, तो याहिया अफरीदी साहब से करवा लेंगे। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब से कभी जुडिशल इंक्वायरी वो नहीं करवाएंगे। फिर दूसरा क्या है कि जनाब आप 26 नवंबर के वाक़यात पे जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, कभी नहीं करवाएंगे। तो ये दोनों तो आप साइड पे कर देना। तीसरा वो कहते हैं मैंडेट हमारा वापस कर दें, 8 फरवरी वाला, कभी नहीं करेंगे। वो कहते हैं इमरान खान को रिहा कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान को रिहा इतनी आसानी से करें। क्यों? इमरान खान बाहर आता है तो ये तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये खुद वो फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि मौलाना फजल रहमान ने कहा राना सनौला को कि आप पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाएं, आप आने दें इमरान खान को बाहर। उसने कहा आप क्या कहते हैं कि आप इमरान खान को बाहर आने दें, उसके हाथ में तलवार और हमारी गर्दनें उतार रहो, तो वो तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम तो नहीं उसको छोड़ने वाले, ना उसको छोड़ा जा सकता है, ना इदारे उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। और 5वीं जो चीज़ है वो है 26वीं आईनी तरमीम। कभी नहीं 26वीं आईनी तरमीम ये खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही रहेंगे, और इस वक्त काजी फाइज ईसा के बाद इस निज़ाम के गारंटर जो है वो याहिया अफरीदी साहब हैं, तो कभी नहीं याहिया अफरीदी साहब को जाने देंगे। ये तो 27वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। ये तो मखसूस नशिस्तें, जो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब की खबर है कि मखसूस नशिस्तें आप हुकूमती जमातों को देने जा रहे हैं, और उसके तहत 2/3 मेजॉरिटी मुकम्मल हो जाएगी, और उसके तहत यानी मौलाना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी मुकम्मल हो जाएगी। और 2/3 मेजॉरिटी के तहत 27वीं आईनी तरमीम ये ला रहे हैं, और उसमें ये याहिया अफरीदी साहब का 3 साल से वो कदम खत्म कर रहे हैं कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा वो 3 साल के लिए रहेगा। अब ये कर रहे हैं कि वो 65 साल की उम्र तक रहेगा, यानी याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो 65 साल की उम्र को जब पहुंचेंगे तो वो चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर होंगे, यानी 2030-31 में जाके, और याहिया अफरीदी साहब रिटायर होंगे। और आगे चल के और भी वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब जबरदस्त अंदाज से चल रहे हैं, हुकूमत कहती है कि अगर इसी तरह से उन्होंने 1 साल और हमें मुतमईन रखा, हमें मतलब बिल्कुल ठंडी हवा के झोंके आते रहे सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर वो कहते हैं कि हम 3 साल बढ़ा देंगे याहिया अफरीदी साहब के, कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा वो 68 साल की उम्र को रहेगा। वही जो एक इस मंसूबा है कि सब जो ओहदों पे बैठे हैं 10 साल के लिए रहें। लेकिन बात यह है कि बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ कल जो मैंने प्रोग्राम किया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हम 4-5 बार ये बात सुन चुके हैं कि ये सेटअप 10 साल के लिए चलेगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब भी इनका मंसूबे अपनी जगह पे 10 साल चलेगा। नहीं चल सकता ये 10 साल सिस्टम, जितना इस वक्त लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, जितनी घुटन है, जितनी लोगों के अंदर एक नफरत है, तो ये सिस्टम 10 साल क्या 1 साल भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जाहिर है बंदों के प्लान यही होते हैं, जो ओहदे पे बैठता है वो कहता है कि बस अब मैं जो है वो मतलब वो ये समझता है कि मैंने आबे हयात पी लिया है, और मैंने तो दुनिया से जाना ही नहीं है, और मैंने तो अल्लाह को मुंह ही नहीं दिखाना, जो मुझसे हो सकता है मैं करूंगा। तो वो चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। तो ये जो 5 चीजें जो पीटीआई चाहती है, इनमें से 5 में से कोई चीज पीटीआई को नहीं मिल सकती टेबल के ऊपर। हाँ, वो दबाव बढ़ा लें,
وہ ایجیٹیشن کے ذریعے کوئی بات بنا لیں، وہ حکومت کو وہ جسے کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ حکومت پیار کی زبان، امن کی زبان کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ دیکھ لیا نا آپ نے پرامن نہتے آ کے دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا ڈی چوک کے اوپر، تو کبھی بھی ان کو کچھ نہیں مل سکتا، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے باہر لیڈرز پی ٹی آئی کہ لوگوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تاثر بنا کر کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مطلب اب اس سے زیادہ اہمکانہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فیصلہ ساز ہیں باہر، وہ کہتے ہیں کہ 23 نومبر کو تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ واپس لے لیں فائنل کال، ہم 15 دن میں عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ وہ ایک اچھا پی ٹی آئی کے جو باہر لیڈرز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ الٹا کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے ڈی چوک جا کے غلط کیا ہے، ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ عمران خان نے نہیں مانی، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نے غلط کیا فائنل کال دے کے، وہ کہتے ہیں عمران خان نے غلط کیا ڈی چوک کا کہہ کے، تو وہ تو یہ بات کرتے ہیں۔ تو جن کا یہ خیال ہو، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، ابھی عمران خان نے کہا سول نافرمانی والا، سول نافرمانی کے اوپر انہوں نے سب کمیٹی بنا دی، اور انہوں نے ایک سب کمیٹی بنا دی اور کہا کہ وہ سب کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ سول نافرمانی کی تاریخ چلنی ہے نہیں چلنی۔ عمران خان صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے اتنا بے عزت کیا پی ٹی آئی کے، خاص طور پہ ایک رہنما کو، انہوں نے کہا یہ جو تقریریں کرتا ہے، یہ تقریریں کرنے سے کوئی لیڈر بن جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کال کے اوپر لوگوں نے سول نافرمانی کے اوپر ریمیٹنسز بھیجنے کم کرنے؟ عمران خان نے کہا کہ میری کال ہے، میری کال پہ لوگ یہ کریں گے، نہ کرے باہر کی پارٹی کال، میری کال ہے، لوگ یہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے معاملے میں ڈیفینسو پہ ہے، لیٹی ہوئی ہے، پاؤں پکڑے ہوئے حکومت کے کہ ہمارے ساتھ بات کرو، مذاکرات کرو۔ سول نافرمانی کی تاریخ کے اوپر خود پی ٹی آئی والے خبریں چلوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کیا کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کامیاب، یہ وہ۔ تم لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ 8 فروری کو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، تم لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز عمران خان نے جیل سے اکیلے بیٹھ کے اپنے سر پہ کر کے دکھائی اور عوام کے بلبوتے پہ کر کے دکھائی۔ تو آپ دیکھیں مذاکرات بجائے اس کے کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتے جاتے، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتے، کوئی جی ڈی اے کے ساتھ مذاکرات کرتے، جے یو آئی کے ساتھ مذاکرات کرتے، جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرتے، محمود خان اچکزئی صاحب سے دوبارہ بات کرتے، مجلس اتحاد المسلمین سے بات کرتے۔ یہ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس جانے کے بجائے منتیں ترلے حکومت کی کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بات کرو، اور حکومت آگے سے ان کی مذاق اڑا رہی ہے، ان کی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ان کے ساتھ جب یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے میں بتاتا ہوں ان کی حالت کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے 10 وکالت نامے جو ہے وہ دستخط کروانے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب کو جیل میں سماعت کے دوران 10 وکالت نامے ان کے سامنے رکھے گئے، عمران خان صاحب کے سامنے، اور کہا کہ جی سائن کریں۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ کون سے کیس میں وکالت نامے دستخط کروا رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ جناب وہ پارٹی کہہ رہی ہے، یہ جو باہر پارٹی کی لیگل ٹیم ہے، کہ وہ خان صاحب کی طرف سے نا ہم نے پیٹیشنز کرنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمیں پیمز ہاسپٹل، پولی کلینک اور سی ڈی ہاسپٹل اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج دی جائے، ان میں کتنے زخمی آئے ان کا ریکارڈ دیا جائے، کتنے لوگ بلٹ انجری کے ساتھ آئے ان کا ریکارڈ دیا جائے، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان کا ریکارڈ دیا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیجز دی جائیں، ہمیں سیف سٹی کی فوٹیج دی جائے۔ اس طرح کی کوئی 9-10 چیزیں جو بہت سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ پریشر بڑھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کر رہے، تو اس پہ جناب انہوں نے کہا کہ اس پہ عمران خان کی طرف سے پیٹیشنز کرنی ہیں۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ بھائی یہ بار پارٹی کا کام ہے، عمران خان کا کیا کام ہے کہ عمران خان کو آپ اس کے اوپر پیٹیشنر بنا رہے ہیں، آپ کے ذمہ بھی تو کوئی چیز ہے کہ آپ بھی تو کوئی چیز کریں۔ اور وہاں پہ ایک اور وکیل صاحب تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا یہ درست کہہ رہے ہیں بھائی، ہر کام عمران خان نے کرنا ہے، ہر لڑائی عمران خان نے لڑنی ہے۔ جس عمران خان کے نام پہ تم لوگ ووٹ لے کے اور آج انجوائے کر رہے ہو، ایم این ایز بنے بیٹھے ہو، تم لوگ سینیٹرز بنے بیٹھے ہو، تم لوگ انجوائے کر رہے ہو، تم لوگ اپنے کام نکلوا رہے ہو، تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو، اس عمران خان کے نام پہ آنے والے جو بے گناہ لوگ جو مارے گئے ان کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتے کہ تم خود کچھ کر لو؟ اور پھر بیرسٹر گور صاحب نے کل جو کرن خان رپورٹر ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لگایا، اور میں نے اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے بھی لکھا، جس میں بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ مارا جاتا ہے تو اس نے خود جو ہے وہ ایف آئی آر کرانی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی مطلب ڈیمورلائز کرنے والی کیا بات ہے لوگوں کو جو عمران خان کے نام پر آئے تھے، کہ جس عمران خان کے نام پر آئے تھے اس عمران خان کی پارٹی کے جو باہر کرتے درتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا بچہ مارا جاتا ہے تو اس نے خود ایف آئی آر کروانی ہوتی ہے، ہمارا کیا کام ہے اس حوالے سے؟ مطلب یہ حالات ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے، یہ حالات ہیں ان کے فیصلہ سازوں کے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب میں کہتا ہوں نا کہ فیصلہ ساز اس وقت پی ٹی آئی میں 5 ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، یہ 5 پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز ہیں اس وقت۔ جو اگر باہر کوئی ہائی بھی کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی نہیں کو جائے گا، اگر کوئی ناکامی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی نہیں کو جائے گا، پلس پوائنٹ بھی نہیں کہ نیگیٹو بھی نہیں کہ یہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مذاکرات کے اوپر یہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو خود یہ وہ کر رہے ہیں، بزدلی دکھاتے ہوئے لوگوں کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، لٹ پھٹ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، حکومت نے بالکل وہ جو گولیاں چلائیں اس کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور بس ہم لیٹے ہوئے حکومت کے آگے اور ہم حکومت کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو مذاکرات سے نہ کچھ نکل رہا ہے، نہ کچھ نکلے گا، نہ ہی حکومت ان سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ ہی وہ بات کریں گے۔ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے تاکہ 26 نومبر سے تھوڑا سا جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آئے، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی میسج آئے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان اب جو ہے بالکل صحیح سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں اور آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ اور باقی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیگل محاذ کے اوپر اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ بتا دیں، حالت تو یہ ہے لیگل محاذ کے اوپر کہ 8 فروری والا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور
एक बंदा पीटीआई का वहां पे नहीं गया हुआ, कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई फॉर्म 45 वाला, किसी को नहीं बुलाया गया वहां पे। क्या होता है भाई, एक नैरेटिव होता है ना कि आप सारे वहां जाते, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती, डिजिटल मीडिया वाले कवर कर रहे होते, 150-200 एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स जो फॉर्म 45 वाले हैं वो 200-250-300 आए हुए होते, पूरा एक इवेंट क्रिएट हो जाता। नहीं गए, बल्कि हामिद खान साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। अगर ये हालत है कि 8 फरवरी वाले केस लगा हुआ है और आपको पता नहीं है कि वो लगा हुआ है, तो इससे ज्यादा हमाकत क्या है? लीगल महाज के ऊपर इस वक्त कुछ नहीं कर रहे, पॉलिटिकल महाज के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, एजुटेशन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी वाली बात की है उसके ऊपर ये खुद खबरें चलवा रहे हैं कि ये इमरान खान गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नाकाम हो जाएगा। और भाई नाकाम हो जाएगा, अगर आप खुद ये कहना शुरू हो गए कि नाकाम हो जाएगा तो फिर तो बात खत्म हो गई। तो ये इस वक्त जनाब हालात हैं, अपोजिशन जमातों से ये नहीं मिल रहे, तो ये इनके हालात हैं, ये इनकी सूरत हाल है। असल मसला यही है कि इनको इस बात का पता है कि इन सब के ओहदे खतरों में, इनको पता है कि इमरान खान ने इनको कंटिन्यू नहीं करवाना मजीद, जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया है, जो ये कर रहे हैं, तो ये है सारी हालात। और ये उल्टा यहाँ बैठ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ कर रहे हैं उसके खिलाफ बात करते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के कुछ लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बात करते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो लगे रहते हैं, ये है वो है, फलां ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है कि पीटीआई की का बाहर जो स्ट्रक्चर है वो धड़ाम से गिर चुका है, कोई उसके अंदर चीज़ नहीं है। मुज़ाकरात वाला मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आंखों का धोखा है, कुछ भी नहीं निकल रहा। और पीटीआई इसकी तरदीद तक नहीं कर सकी कि हमने हुकूमत से कोई रब्ता नहीं किया, चैनलों के ऊपर उनके पुराने बयान चल रहे हैं और एक पूरी एक वो की जा रही है। तो अब जो एक चीज़ मुमकिन तौर पे हो सकती है वो यही हो सकती है कि कोई इंटरनेशनली चीज़ें हों, कोई इंटरनेशनल कोई प्रेशर आए तो है, वरना अगर आप सिर्फ जो है वो पीटीआई की बात करेंगे तो पीटीआई तो आप अगर किसी के पास काउंटर आर्गुमेंट है तो जरूर काउंटर आर्गुमेंट दें, जरूर नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं कि यार तुम गलत बयानी कर रहे हो। पीटीआई ने लीगल महाज पे ये 10 चीजें कर दी हैं 26 नवंबर के हवाले से, और कितने दिन गुजर गए? तकरीबन 15-16 दिन। आप बताएं मुझे कि लीगल महाज पे पीटीआई ने ये किया है, पॉलिटिकल महाज पे पीटीआई ने ये किया है, और पीटीआई ने ये बड़ा जबरदस्त कर दिया है, ये बड़ा जबरदस्त कर दिया है। कोई चीज़ नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो इसलिए ये हकायक बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है। इससे मायूसी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि मायूसी नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कल हमारी बड़ी लंबी नशिस्त हुई अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ, और इससे पहले मैं एक वो बड़ा प्रोग्राम देखने वाला है साद रसूल साहब के साथ, जिसमें मैंने उन्हें यही कहा कि बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त साद रसूल साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदल चुका है, वाकई तब्दीली आ चुकी है, लोगों में जो शऊर आ चुका है, ये लोग दोबारा अंधेरे में नहीं जा सकते, अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर होनी है। और ये मैटर नहीं करते कि जी या अफरीदी सब कुछ नहीं कर रहे, अमीनुद्दीन खान साहब क्योंकि हुकूमत ने दोनों को लगाया तो ये कुछ नहीं कर रहे, पीटीआई की बार लीडरशिप कुछ नहीं कर रही। शऊर जो लोगों में आ चुका है, जो रोशनी लोगों ने देख लिया, अब ये अंधेरे में नहीं जाने लगे। टाइम लग सकता है लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने, अवाम ने जीतना ही जीतना है, क्योंकि इमरान खान भी डटा हुआ है, अवाम भी डटी हुई है। दूसरा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ कल हमारी बड़ी लंबी नशिस्त हुई, उन्होंने बड़ी चीज़ें इमरान खान साहब से जो दो मुलाकातें हुई उनके हवाले से चीज़ें बताई, क्या कमाल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि इमरान खान से क्या क्या बातें हुई, किस तरह से बातें हुई। और दूसरा, उन्होंने ना एक जुमला कहा, किसी की बुक का हवाला दे रहे थे कि वो ये कहते हैं कि अहले बातिल अहले हक को शिकस्त तो दे सकते हैं, दोबारा सुनिएगा, कि अहले बातिल अहले हक को शिकस्त तो दे सकते हैं लेकिन बातिल हक को शिकस्त नहीं दे सकता। अल्टीमेटली जीत हक की होनी है। वक्ती तौर पे जो अहले बातिल है वो अहले हक को शिकस्त दे सकते हैं, और उसमें अहले हक फिर इन्हीं जैसे होंगे जो पीटीआई के बाहर ये 5 हैं, इन्हीं जैसे अहले हक होंगे जिनको अहले बातिल शिकस्त दे देते होंगे, या अहले हक की बदकिस्मती के ऐसे बंदे उनके होंगे जो करते धरते होंगे, तो उनको शिकस्त हो सकती है, लेकिन बातिल हक को शिकस्त नहीं दे सकता। अल्टीमेटली हक की फतह जो है वो होनी है और होगी। और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त इमरान खान के लिए खतरा बनी हुई है। इमरान खान की स्ट्रेंथ क्या है? उन्होंने कहा इमरान खान इस वक्त वो लीडर है जिसके ऊपर तमाम मसालिक मुतफिक हैं, जिसके जो बलोचों से जाके बात करे तो बलोच उसकी बात सुनने को तैयार हैं, जो पश्तूनों से जाके बात करे पश्तून उसकी बात सुनने को तैयार हैं, जो कश्मीरियों के पास जाए एजेके वाले उसकी बात सुनने को तैयार हैं, जो जीबी जाए जीबी वाले उसकी बात सुनने को तैयार हैं, जो सिंध में जाए सिंध उसकी बात सुनने को तैयार है, जो पंजाब के पास जाए पंजाब उसकी बात सुनने को तैयार है, जो सराइकियों के पास जाए सराइकी उसकी बात सुनने को तैयार है, जो हजारा जाए हजारे वाले उसकी बात सुनने को तैयार है। उन्होंने कहा ये है उसकी स्ट्रेंथ, और यही उसकी स्ट्रेंथ, उसका पोटेंशियल उसके लिए खतरा बन गया है कि वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, जो नहीं चाहती कि यहाँ पे अमन आए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए, या इमरान खान का जो मैंडेट उसको 8 फरवरी को दिया गया वो मैंडेट उसको वापस आए, तो वो कुव्वतें कभी इमरान खान को नहीं आने देंगी। जो उसका पोटेंशियल है वो पोटेंशियल उसके लिए खतरा बन गया है कि अब कुव्वतें, इंटरनेशनल कुव्वतें नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो इतनी आसानी से जो है वो बाहर आए, और इमरान खान जो है वो उसको दोबारा इक़्तिदार मिले, बल्कि दोबारा क्या, जो इक़्तिदार अवाम ने उसको दिया 8 फरवरी को इक़्तिदार उसको लौटाया जाए। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है, और हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है। वो ये समझते हैं कि हमने बंदूक की नोक के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर हमने शिकस्त दे दिया अवाम को, हमने अवामी एक जो मूवमेंट थी उसको कुचल दिया है, और हुकूमत को ये लगता है कि अब अगले कई माह तक लोग नहीं उठ सकेंगे। लेकिन मेरी अभी किसी से थोड़ी सी बात होनी है, जो इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें कुछ लोग करके आए हैं, उनसे उनमें से किसी एक ने मुझे कहा है, मैं उसको काउंटर चेक कर रहा हूँ
کہ عمران خان صاحب شاید کوئی ایک نئے پلان پہ تیاری کر رہے ہیں. اگر اس حوالے سے مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن جہاں پہ پی ٹی آئی کے ان لیڈرز کو دیکھ کے ایک اور عدالتوں کو دیکھ کے ایک مایوسی ہوتی ہے کہ عدالتیں بھی ختم ہو گئیں, جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے جنہوں نے ایک مزاحمت کرنی تھی وہ بھی ختم ہو گئے, لیٹ گئے, بالکل کمپرومائزڈ ہو گئے. لیکن وہیں پہ امید یہ ہے, جو سعد رسول صاحب نے بڑی تفصیل سے میرے ساتھ اس پروگرام میں بات کی, وہ پروگرام سننے والا ہے, جس میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور عوام ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر یہ جو پی ٹی آئی کے کمپرومائز لیڈرز ہیں یہ جلد مستقبل قریب میں یا تھوڑا سے ٹائم بعد یہ اس چیز کو تو یعنی حل کیا جا سکتا ہے, عدالتوں سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن عوام اگر بالکل سرنڈر کر جائیں تو پھر ظاہر ہے ایک مایوسی کی بات ہے, عوام سرنڈر نہیں کر رہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی بڑھ رہی ہے اور عوام کا عزم, جذبہ, ہمت, جنون یہ بھی بڑھ رہا ہے. اور ایک ظاہر ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس میں لوگوں کی ریزسٹنس بھی بڑھ رہی ہے اور ان کا عزم بھی بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اس نظام کو اور ان چیزوں کو ہم نے شکست دینی ہے اور ہم نے پاکستان کو اس مقام پر لے کے جانا ہے جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. مجھے اپنا نام یاد رکھیں. اللہ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.